अयं मया साखा शुभदारिद्र्यदास्तु मे सुपूजिता मया शाखा सर्वदा सुस्थिरास्तु मे ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीगृहप्रवेशद्वाराय नमो नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि तथा सौखतपूजनं चौखतगणेशपूजनं One. Right side, your legs. First step from the right side. All the men and the ladies will be left side. Men start with the right foot in first, and ladies left foot in. Om Sarva Mangala Mangalle Sive Sarvartha श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ वाणिहिरण्यगर्भाभ्यां नमः ॐ सजेपुरन्दराभ्यां नमः ॐ मातृवित्तचाणकमलेभ्यो नमः अश्वपूर्वामृतमध्यामस्तिनादप्रबोधिनी श्रियं दयासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आवस्त्रं स्निग्धाभिषिक्ते तव समे गृहे निजदेवी मातरं श्रियं दासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं रुचिं पिङ्गला पद्ममालिनी चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो आवह जातवेदो लक्ष्मी यस्यां हिरण्यं बिन्दे रामस्वपुरुषः यस्य चित्रयुधो भूत्वा जुयाराजमन्महम् सूक्तं पञ्चदशरणं सश्रीता सततं जपेत् पद्मानने पद्मविभूषो नमस्मिना सोमं पिब सोमं पिबतु विद्रः सोमं नरस्य सोमिनो नरातु शोभिनाः नक्रोधोजमात्पर्यन्नलोभो नाशिवामते अवन्तिं पुण्यानां भक्त्या श्रीसोक्तजातिना